कमलपुर 45 विधानसभा केंद्रनि ब्लक कमिटिनि अंगुई तिनि जे आसेबा सालचुं श्रीरामपुर विश्व पालाय दंगो ओ पालाय माजागो फाइ मानजा फैनाय तिनि ब्लक प्रेसिडेंट फाइ मानजा फैनाय ब्लक कमिटिनि मेम्बार टीडब्ल्यूएफ वाईटीएफ ते जत बुबागानि सेंक्रारनो दिबर जरानि हामबायते चबानि चिपाय चुं तिनि 5 फेब्रुआरी 2022 इंग्रेजी चुं तिनि प्रथम आसेमा साल चुं पालायखा पयला आसामाय साल फार्स्ट फाउंडेशन डे तिनति प्रामथानि तिनि हाय सालनो माहे जरावनो मालंच निवास तिनि बुबाग्रा 2021 5 फेब्रुआरी ओ तिप्रामथा पार्टी घोषणा खायमानि एनजिओ तंमानि यागुलो पार्टी घोषणा खायमानि दिन ओ पार्टी घोषणा खायमानि दिन यागुलो एक मासनि परनो चुं एडिसि हापारो टीडी एडिसि खुमुलुं चुं सरकार आसुखा आबो एकमात्र बुबाग्रानि माध्यमे सम्भव बुबाग्रा हिनिनो चुं तिनि जे बुबाग्रा जे निहिमानि थानसा ओ खरानो यासागो जे तिप्रासरक थानसा के फाइयो चुं दाबो सरकार दंगो एडिसि गवर्नमेंट चुं आसुक दंगो आबो एकमात्र बुबाग्रानि नेतृत्वनो सम्भव आबो केबल यागो आबो हाय सम्भव या एकमात्र लिडारशिपनो चुं सामुं तांमानो आबोन बागनो चुं तिनि पयला आसेमानि साल चुं श्रीरामपुर बिसिव चिनि कमलपुरनि बखालतो चुं पालाय दंगो ओ पालाय मानि जरावो क काइसनो सानामो चुगो चुं थानसा के तंखांके जत किछुनो खायनानि चिनि पक्षे सम्भव चुं थानसा करे हिंगा चुं कोनो किछु खाय मांगलाक आबुन बागुना बुबागा चिनि खप दंगो नरक थानसा अंग आनो फानरि दे आं नरनि बागे गेदा त्रिपाले तुबि फुंनाय आबुन बागुना बुबागा साव लास्ट फाइट तामो अनेक बररक साव जे लास्ट फाइट केबेन दंगो बाक्सा बररक साव गेदा त्रिपाले उंगिया गेदा त्रिपाले चुं माइया चुं थानसा का हिंगे थानसा के तंखांगे बुबागा नेत्री चुं गेदा त्रिपाले मानाय 70 বছর 72 বছর যদি চুং সিপিএম नो लगि रिमिक हांगाय कांग्रेस नो लगि रिमिक हांगाय बीजेपी आईपीटी चुं सरकार तुम मा हांगाय चिनि बुबागानाव चुं लगि हांगाय चिनि पक्ष सम्भव न गेदा त्रिपाले चुं गेदा त्रिपाले मानाय आबो केबो कासुइ मांगलाक जे केबेन ना चुं बनो सानामो चुं थानसा के तंखांगाय चुं अवश्य मानाय आबोन बागनो चुं बुबागा जे सामानि जे नाहार तंमानि नर थानसा खानो फानदि नर जे थानसा करे के आनि फानबाय थांगो तिनिबो मिया बुबाग्रा यूट्यूब साइ दंगो नरक थानसा के तंहागे आनि फानबारिउ चुं ओ फाननो चुं कामना रेगलाक ओ फाननो चुं साबायना रेगलाक जे साफनो केबेन तंथो जे साफनो साइ तंथो चुं माया हिनो चुं चिनि थानसानो चुं साबाया हिंगे चुं पासां 23 निर्वाचन विधानसभा निर्वाचन चिनि मथानि सरकार फाइनाय एवं चिनि तिप्रासन जे बिरमान तंमानि बिरि याक्तिनो यगनाय 2026 चुं जतनो साइमानो डिएमएलटेसन उंनाय गणना उंनाय ओ गणना हांगा चिनि अवस्था उंनाय अनेक सीपीएम नेतारक सावो 2000 गला जखन उखा 30% 30% 30.1% आबोनि परे जखन 2011 सेंसस आगा 30.8% 7% बारी खापो चिनि 7% बारी मादा जों आगे 1942 सनो महाराजा बीर बिक्रम किशोरनि आमल चिनि तिप्रासार बुसुतंमानि बरनि बसं बुसुतंमानि आबो जदि सासात खायना हायगाय जों आगे संख्या गरिष्ठ तंमानि आबो संख्या लोगो उंगु फैके साबनि गुणे और राजनीति गुणे चुंबाय राजनीति थुंका बागान कैसा माना मायो राजनीति चुंबाय थुंका चाकरी बागै चुंबाय राजनीति थुंका चुं ताबु चाकरी बुसानिया नट बुसानिया बागान बुसानिया चुंते 12 मास कष्ट खाय तमाना नाय 12 मास नि परे चिनि लास्ट फाइट जे नाहारबो ओ लास्ट फाइट चुं बागान जरा मारि नाय चुं ताबु जे तंमाने चुं सावै तंगाना नाय तुइ फाना चुं नंगु बहक मा तंनाय ते 12 मास नासिगै मा तंनाय 12 मास चुं थानसागे मा तंनाय 12 मास थानसागे तंहांगे अवश्य चिनि 2023 विधानसभा चुं आसु खायखाय चिनि गेदा त्रिपाले उंनाय ओ गेदा त्रिपाले नि बागै तिप्रासानि मानथानि बागै चुं थानसागे मा तंनाय ए बुबागा चुं लगी मारिनाय चुं साइमानो आसु बसर राजनीतिक फुंजमानि परे चिनि बररक बजाना थां सयखा चाकरी गायसा नि लुबे जुनो राजनीतिक खायो बागाननि बागै राजनीतिक खायो चिनि जुता चाम थांगो तेबो चिनि मानथाय चुं माइया ओ मानथायनि माना हिंकेनो एकमात्र सम्भव बुबागानि माध्यमे सम्भव चुं तिनि कक साव आंरो बाचे कक सावने आं नेताया चिनि नेता बुबाग्रा चिनो तुजनाय बुबाग्रा चिनि बुबाग्रा नाहारमुं चुं नाहार तंगो बुबाग्रा चिनि बगै ताम खायतरो ओ बुबाग्रा चुं लगी मारिनाय थानाय सालाबो बुबाग्रा बिनि पकेटनि रांखि बय तिप्रा मथा पार्टीनि फान्ड 11 लाख रां रिउ कामि जे भरसाया चुगिया तंनाय हामिया तंनाय बरनो सुबाना बागै ओ रांनो लाख 11 लाख रांनो बो पार्टीनि फान्ड रां डोनेट खायतो
সাবো খাইয়াবো একমাত্র বুবাগ্রানি মাধ্যমে মাইকা সম্ভব 80 বছর 72 বছর রাজনীতি চুং নুখা কেবল নিজের পকেটে রাং খিবই চিনি বরণ সুবানাবো কেবল রাং রিয়া ডোনেশন খাইয়া কিন্তু একমাত্র বুবাগ্রা চিনি বরণ সুবানাবাগো মাইকা ফির পকেটে রাং খরচ খাইতো চুংতান বগো চিন্তি প্রমথা বুবাগ্রা আসানি রাখাবা মাহানি সালো বিশ্বজিৎ দেবর মাহাই বরক বুথার জাখা লামা কাসু জাগই চিনি টিয়াসন খরনই কিরণ কুমার জমাতিয়া তে খরকসা জওয়ান মার খাসিন জমাতিয়া বড় বুথার জাখা আবাহাই বড় বুথার জামান চুং বিচা জামাখা মাইয়া আবনি গুড়া তীব্র মাথা তিনি আচাইও পিকনিকও থাকমানি সাজিবারি থাকমানি লামা কাসু জাগো বিহিং বাসাই টেফানিয়া পার্ক গানাও উদয়পুর টেফানিয়া পার্ক গানাও বুজানা নাইও বুথার জানা নাইও একা চিনি রাজ্য তঙ্গ চিনি হাও তঙ্গ চুং যদি বিচার মাই হাইকা চুং তান বেগই গ্রেট প্লান সানিয়া তংনাইবা চুং সাসি সাননাই আবন বাগা বুবাগা চুং লগেরি নাই চুং তনিনি মাধ্যমে যদি বুবাগা চিনি যদি ও ইউটিউব মে চিনি নিউজ নুক্ত হাইকাই চুং কোমলপুরি বখাক্ত চিনি কোমলপুর 45 নি বখাক্ত চুং সারামো চুং কোমলপুরি ত্রিপ্রাসাব সারা রাজ্য লগে ত্রিপ্রাসারি লগি ও চি কোমলপুর রাজ্য কোমলপুর সাব ডিভিশন ত্রিপ্রাসারব বড় থানসাগা চুং চবাও নখরনাই নখর তঙ্গু চুং বন্ধ লগিরি না যে থুয়াসাক চিনি বাহান বুঝো যে থুই তং সাক চুং বুবাগান লগিরি নাই নাংহাইকা চুং থুইনাই তেবা চুং থানসাও তংনাই বুবাগান চুং ফান্দি নাই অকক চুং তিনি সময় মাথা নাই ইনি আচেমা সালো ও সময় তা চুং যতন তাঙ্গুই পাসাং 13 তারিখ 13 ফেব্রুয়ারি 2022 পানবো কাইসা কোমলপুর 45 নি উঙ্গই কাইসা জনসভা খাইজানাই তিনি শ্রীরামপুর উঠো লামবো উঠো দুরাই উঠো আং যতন যে ফাইনাই কইনাই যে নর যতন প্রচার খাইদি পাসাং 13 তারিখ পানবো ঠিক 12টার সময় জড়াবো চিনি ডেপুটি সিএম চিনি সার অনিমেষ দেবমা ফাইনাই আজাগাও নর যতন ফাই জনসভা ফাই মানজা ফাইই অজন সনাই খাইতিছেন হানাং যতন খা খাইও এবং তিনি আচেমা সাল নরুগই চুং থানসাকা চুং সাংমা তাंनाय কেবল খাতা কইদি খাতা বাইদি চুং থানসাকে তহাকা চুং যত কিছু মানাই 2023 তে 12 মাস সিগো তংখু ও 12 মাস চুং টিকিচা জরা রম্বই না সিগো থানসাকে মা তंनाय চুং গেড়া ত্রিপাল বাগই চুং বুবাগান লগরি না বাগই চুং চাইতো গই চুং গারাখে বাবা জানাই বাচ্চা হাঙ্গাই চিনি মানথাই চুং অবশ্যই মানাই আবন বাগা চুং তিনি আচেমা সালা চুং সময় মা তাंनाय এবং চিনি ত্রিপাল মাথা আই লক্ষ্য বুবাগা আই লক্ষ্য চিনি ত্রিপুরা মাথানি আচেমা সাল ব্রুম মাকেনা পরাইজাকথু হামবাই যতন খুরুমকা যতন দিবরজানা হামবাই ইয়াফের আনককে সমর্পাইকা ত্রিপুরা মাথা আই লক্ষ্য বুবাগ্রা আই লক্ষ্য বুবাগ্রা বুবাগ্রা ত্রিপুরা মাথা আচেমা সাল চুং পারাই নাই ত্রিপুরা মাথা চুং আচেমা সাল চুং পারাই নাই